खुलुमका सानजा गाहाम चिनि बरम गोनां एडभोकेट भास्कर देबरमानो तिनि जों खोनाय मानखा जे सुप्रीम कोर्टआव हायनाहाय बिसि इलेक्शन ताइ अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि जे हेयारिं नतै खास खाय बिसि इलेक्शननि बम हायंखा नों आरो प्रेजेन्ट दं होननाय सायमानखा बम हायंखा Sini ang case matter nijibo appear khaike o case on behalf of the TTA DC they o case to khaike jotono thaiman mahasini maharaj bobagra khayo ke bini o case to ini bini on behalf of the petitioner case khanyane ne senior advocate Siddharth Luthra manjakha they government of India government of Tripura they state election commission ati manjakha solicitor general of India Mr Tushar Mehta and others di sini ang nijin manjakha Demolis Depor manjakha Pallavi Langar ne norni advocate manjakha tini of case hearing around 45 minutes argument like a hearing like a around court last 11 तारीख February 11 तारीख बरनो सामने जे simultaneous election खाइजामानो मायानर affidavit जमा रते हिन सामने because court इच्छा तमनि simultaneous by एकसंगे district council by village committee election खाइजान बगे सामने तो बोरे affidavit खाइसागा state government election commission जोंसे जों due to security reasons security above तामान बगेने जों आबो खाइमि हनाने बरक सागा के बरक के ताम सागा बंग affidavit जों ताबो district council main district council election अब तो state level ने जों आबो नो खाइ दङ जों आबो तैने under process दङ जेहेतु 18 तारिख 18 एप्रिल बरने टाइम पाइना जों आबो तैने process खाइ दङ कोर्ट बरने affidavit नो accept खाइगा जे ठीक আছে नरक अब इलेक्शन मा खाइने मेन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन बो बाय अब डिक्लेयर मा खाइने result declare मा खाइने polling counting बेबो मा खाइने everything has to be completed by mid April of 2026 माने mid April माने तो अप्रैल नि 15 तारिख हमनो बेबो कंप्लीट मा खाइने मेन काउंसिल इलेक्शन जेसिनि माने टीटी एडिशन इलेक्शन ता ते कैसे गंगे परक्ता मसाका जेहेतु साइमल्टेनियस नर खाइमि अब सानं गंगे नर तांगै बुफुर खाइने खाया नर एफिडेविट तांग खाया ने बरनो तिनो अनेक कुतुका कोर्ट ते बरको सस्पेंड रबो पुंज खाइने ने तिने कोर्ट मा साका जत ऑफिसर्स रनबो के बरनो साका नर एफिडेविट दुई सादी कीपिंग इन माइंड दैट the BC election be conducted within May 2026 ते कैसे कॉक बो सका जे May 2026 मध्य न इलेक्शन खाइने नि खाइने नरक एफिडेविट टाइम शेड्यूल खाइने पर तामा खाइने टाइम शेड्यूल खाइने पर जमा मारा माइ बु डेट इलेक्शन नोटिफिकेशन नै बु डेट नॉमिनेशन नै बु डेट बरने पुल देंनाय विथड्र रखनाय बु दिन रिजल्ट डिक्लेयर नै या बाहेर बाहे केवन डिक्लेयर मा खाइने ते कीपिंग इन माइंडेड जे एक কথাই मा सका जे कोर्ट सका जे মনসুন সিজন যেহেতু চলি নাই মে নি পরে জুন জুলাই রগত আবনো কিপিং ইন মাইন্ড মনসুন ইস সেকাম এবং কমপ্লিট মা খাইনাই সুতরাং কোর্ট নিজ সাঙ্গাঙ্কে মে 2026 नि মধ্যে কমপ্লিট মা খাইনা ভাইকে এফিডেভিট জমা রাখতে বরম আচ্ছা বরম গনাং তাও সুমুংকে হাইছে টিটিএডিসি ইলেকশন বাই বাক্সা मिड एप्रिल हाइगो एप्रिल 15 तारिख नि बिसिंगो बिसि इलेक्शन उंनिया टिटिएडिसि इलेक्शन नि पाइमन लोग लगी बिसि इलेक्शन नाय ओमाहाय द प्रोसेस yes tabahina process nge tabuk je chung omonse sikang je supreme court ni hearing mani prai no hati bani sikang ajorao to election TTADC election bai baksan bisi election khlaina to monike tini ke tase date change ng thangpi oka gangke ba mane tei mas kasen pore ulo ba haino ler phiu no hope bor to kunin tei leri manliya o matter hingge ko tabuk je TTADC election kanke April 15 tarik ni se sikang no April 15 tarik 2026 ni se sikang no sarkar gothon ma khainai hai nobli na everything process complete ma hingge amoke state government ni fasingti amoke raji no tongo TTADC election ke
borok abon tini to samani borok actually borok affidavit je borok process chole jone samani borok কিন্তু এপ্রিল নি মধ্যে না খাইনি নে borok কোন affidavit জরিয়া তবে কোর্ট থাকা এপ্রিল নি মিড এপ্রিল মানে 15 তারিখ মধ্যে নি প্রসেস কমপ্লিট হয়ে না অর্ডার শিট সিরকা না অর্ডার শিট তো দ সিরকা হাইনা হাই স্টেট গভর্নমেন্ট তাইসা দা খালাই বিসি ইলেকশন হই বাক্সা দা তাইসা উসুলি তলাম ফিনো টিটি এডিশন হবো আবাই খাইনি মতন কোন তে বরনি সেপ সাপ করি বরনি তাই ইনকে মানে চিং থানায় যে বিসি ইলেকশন না মানে তাবা হাইনা হাই ডিলে ইন ফিউকা আমা তাইসা হিয়ারিং দা না তংখা কোর্ট কোর্ট বরমে এফিডেভিট জমা দিন সাজা 15 তারিখ নি মার্চ মধ্যে ন যে এফিডেভিট বাহাবাইকে যে টাইম শিডিউল মা খাইনে বড় টেবিল খাইনে বড় জমা মারনাই বুদিন নোটিফিকেশন নাই 15 তারিখ মধ্যে ন বড় জমা মারনাই মানে আফটার 2 উইকস নি বিসিঙ্গনো বড় জমা মার ফিনাইতা ইয়েস বমা হাই খাইনাই খাইয়া মানে ইলেকশন মা খাইনাই ইলেকশন মা খাইনাই বুদি কাউন্টিং নাই বুদিন রেজাল্ট নাই আপনি মা খাইনিতে পারো গে তাবুক তো ত্রিপুরাও মা সিচুয়েশন আং থাং দङ तालसा सिगां टिटिआरडिसि इलेक्शन ताई तालसानि यागल तालसा से तंगला प्राय 15-20 डेज नि यागल खन बिसि इलेक्शन अमा सिं थांसिवना बिसि इलेक्शन नाय माने अमा सिं थांसिनाय नङै थांसिनाय गे माने लागातार लिया बिसि प्लस टिटिआरडिसि इन सुक्लिया ता हाइदिबा ना बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन बरो ताम थाका सिक्योरिटी रीजन बरो नि स्टेट नि टीएसआर न पुलिस रनो बरो बेगनो कुबैनि स्टेट रहना नांनाय सिनि पुलिस तंगला टीएसआर रंगला कने बरो कत आबो थाकांके ঠিক আছে যেহেতু সিকিউরিটি রিজনে সাবংতবা নর পুলিশ রিমাংলা পিং কে ঠিক আছে বরক মানাই না তব টিটিআরডিসি কে টাইম টু টাইম নং সিনাই না মা খাইনাই কোনো ডিলেইং হের সেরিং কোনো ডিলেইং আর অর্ডার সিটন সিজাক দङ হঙ্গে আমনো তুই নং তো বুবাগ্রা বাই বাক্সনো আরো বাসা কাঙ্গে বুবাগ্রা কে তাবুক তামো সামুং দङ नों বুবাগ্রানি কক তো খানা কানা না হি ইজ হ্যাপি হি ইজ হ্যাপি সিইং দ্য হিয়ারিং মানে বো হিয়ারিং নো মবন happy because sinini court belai keno sini main district election main district council election te bc election te belai keno positive हागे बरम गनां हास्टेल लुकुरक न खरकसा एडवोकेट इंगे जे बिसि इलेक्शन नि प्रोसेस न थांग तमने गो लुकुरक न सबाय शुक्रबि दङ टिबिनि फाइटिंति तामो ककसार मुं तंनाय नों तो ताबुक दिल्लीओ जों साइमानो दिल्ली तंथि नों ताम ककसार मुं तंनाय आंगबन सानाय जे सिनि तो इलेक्शन जेटा सिनि फान्डामेंट सिनि जे डेमोक्रेटिक राइट्स मायांगाय माने 2016 नि परे 2016 नि परे सिनो जागाव कोनो যত হাপাং সরকার খানে বরণ ছায়া তমান বগনে সিনি ভিলেজ লেভেল সিনি পাড়া লেভেল তো ওয়ানজু এরিয়া এবং কাঙ্কে কেবং মা স্কিম র খাইমানো তাবো সিনি ইলেক্টেড বডি ইং থাকা কাঙ্কে মেনি পরে নাপন কাঙ্কা আনি মানে খা খায়ো সঙ্গাপুর ইলেক্টেড বডি মা কাঙ্কে সিনি কেবং মা মানথাই সিনি কেবং মা পাড়া এরিয়া রগো সিনি লাম থেকে শুরু খাইনি সিনি পুকুরি যত খাইনি সিনি দেখা হাই সামগ্র কেবং মা डेवलपमेंट इश्यू सिंगापुर खाइमाने हने आं साखाय हाके बरम गनां ननो दङ टिभिओ सारिफुं जराव जरारम बेलाखना हामबाय जे तिनि बिसि इलेक्शन नि प्रोसेस ताइ टिटिआरडिसि नि तै नांकुक मानि कक सामान बागै बरम गनां दङ टिभि हाबन दङ टिभि नो बेलाखा हामबाय आनो कल खाइसमान बागै ओके हामबाय